Yan guys, oh. Tignan nyo. Baba ako guys ng papuntang resort guys. Yan, pababa. Ang guys, ang ganda ng tanawin din oh. Siya. Yan nyo. Bundok. Siya. Kaganda ng view. Dini pa lang guys. Kita mo na. Oh. Ang ganda. Ayan guys, oh. Super. Nakita mo ka, pataas. Ayan guys. Ayan guys, ang pangalan oh. Kita nyo guys oh. Ayan guys. Ayan guys, ang resort guys, pangalan Evangeline Resort. Ayan guys. Uy, bababarong guys. Doon sa baba. Doon. Ayan guys. Ayan yung bahay oh. Ayan guys. Ano? Kita nyo gaya no. Ganda. Kung makita mo ito guys. Ganda. Super. Bundok. Ayan guys oh. Ayun guys yung swimming pool. Yun guys, swimming pool na yun. Tamo gayon. May reception ngayon guys. Kasi party namin doon. Nagpaano si boss. Guys, kaganda. Ayan guys oh. Tanyo gayon guys. Ayan guys ang pangalan oh. Yan. Carlito Evangeline Resort. Yan guys. You know. Carlito Evangeline Resort. Yan guys. Pag kayo punta ng Batangas. Tangkay din napakaganda. Napakalamig pa ng tubig. Kasarap. Yo. Yan guys. Tanyo gayan. Super. Ayan guys oh. Kaganda din ni guys. Ayun may nag ano. Ayun oh. Ayan guys oh. Ganda rin oh. Siya. Tama yan oh. Yun. Kaganda. Parang mga cottage oh. Siya. Oh. Ay swimming pool. Ayan guys. Okay swimming pool oh. Ayan. Ayan guys. Kaganda. Lalo doon sa loob niyan guys. Ganda lalo. Yan oh. So, tama yun oh. Yan oh. Oh. Pababa. Yan. Kaganda. Super. Sorry guys. Ako yakit sa taas guys. Kita nyo. Ganda din eh. Super. Yan guys. Ako akyat. Taas. Yan. Yan guys. Na. Are papasok din eh. Sa Evangeline Resort. Yan.